Jorge Dyer, eu sou secretário-geral da Georges Daer, Associação Médico Espírita do Brasil je e, suis em nome secrétaire da général de Associação Médico Espírita l'Association Internacional, Médico-Spirit du eu Brésil cumprimento a et au nom todos de que participam l'Association desse evento. internationale Médico-Spirit, Hoje é je um salue imenso tous ceux qui prazer participent avec nous à cet événement. estar aqui para Aujourd'hui, fazer a c'est un immense apresentação do meu plaisir d'être amigo, meu ici pour colega, vous meu colega présenter pesquisador na área da l'ami, mon mediunidade, collègue et que é o grand Dr. chercheur dans le Marco domaine Aurélio de la Vignosa Bastos médiumnité, Júnior. le docteur Marco Ele é Aurelio Vignosa médico Bastos formado Jr. na UFRJ, Il est Universidade Federal do médecin Rio de Janeiro, diplômé à onde ele l'Université fez fédérale de residência em Rio de endocrinologia e Janeiro, metabologia où il a été no résident en Hospital Universitário de endocrinologie et Fundão. métabolisme Ele se à especializou em l'hôpital universitaire homeopatia de na Associação Fundão. Il Médica s'est Homeopática spécialisé en do Mato Grosso homéopathie à do Sul. l'association Fez homéopathique du Mato mestrado e Grosso doutorado em do saúde e Sud. desenvolvimento Il pela a obtenu une Universidade Federal do maîtrise et un Mato Grosso do doctorat en Sul santé et e développement à atualmente ele é l'Université docente fédérale de colaborador Mato na Grosso do Sul pós-graduação em saúde et e est desenvolvimento actuellement naquela professeur universidade. collaborateur E hoje ele dans la vai falar postgraduation en santé et sobre développement dans cette os estudos université. científicos Aujourd'hui, il nous sobre parlera mediunidade, des études morte e busca scientifiques sobre nova sur la perspectiva. médiumnité, Com la mort vocês, sous o une nosso nouvelle colega Marco perspective. Aurélio Avec Vignosa vous, Bastos Júnior. notre collègue Marco, Marco bem-vindo, é uma Aurelio alegria Bastos Jr., ter você bienvenue. nesse congresso, é uma alegria ter C'est todos une joie de vocês t'avoir à ce congrès. conosco nesse C'est grande aussi une simpósio joie de de vous mediunidade avoir, vous mundial. tous, à ce grand Muito obrigado, symposium Jorge. de l'EM Parabéns pela organização do international. evento, parabenizo desde Merci já. beaucoup, É Georges. um prazer Merci estar beaucoup aqui. pour l'organisation de cet événement que je Compartilhar com félicite vocês dès à présent. alguns C'est un frutos, plaisir alguns d'être ici estudos. pour Só partager uma avec vous quelques correção, minha fruits de residência certaines foi études. na Une UERJ, seule chose, Hospital Pedro Ernesto. A correction, j'ai été faculdade résident é à sede da l'URJE, UFRJ, mas a hôpital Pedro residência é na Ernesto, UERJ. et le cours était à l'URJE. Le reste, Exatamente c'est o que você exactement ce que falou tu aí. as dit. Então, pessoal, sem delongas, Sans vou attendre, passar aqui je para vais partager compartilhar mes diapositives meus slides e afin a que gente poder nous conversar puissions vous sobre esse parler assunto aujourd'hui de du hoje, sujet que o Jorge études já scientifiques sur la comentou aí, os médiumnité, estudos científicos sobre la a mort sous une mediunidade, nouvelle a morte sobre perspective, uma nova perspectiva. comme l'a commenté Georges à Esse tema l'instant. morte, né? Tão difícil falar Ce disso thème de la mort nesse est ano, tão difficile d'en difícil que foi parler 2020, en cette année si que difficile en esse congresso particulier qu'est foi 2020. totalmente virtual, talvez Ce congrès por lui-même est causa totalement disso, virtuel, mas peut-être un tem peu à cause de cela. vantagens e desvantagens disso, mas a gente, Tant de gens ont perdu la tantas vie, pessoas, né, perderam, se sont désincarnés. né, morreram, né, desencarnaram e, e Victor Hugo, né, Et Victor Hugo, esse l'auteur autor français, francês aí, ele tem vários pontos importantes sobre a a morte que plusieurs pode citations sur la ajudar mort a fazer com que a gente qui veja peuvent isso nous sobre uma aider à nova la voir sous perspectiva une nouvelle e que os perspective. mortos são uns invisíveis, mas não uns ausentes, né? Les morts Tantas sont des pessoas têm invisibles, mais pesquisas non aí des esse absents. ano. Então, Tant de as gens ont perdu leurs realidades da proches alma, cette por não année, serem visíveis e palpáveis, nem por isso les deixam de ser réalités de também l'âme, realidades. pour n'être point visibles et A palpables, n'en carne sont é pas moins des cinza, a réalités. alma é chama, né? La Então, chair a est parte cendre, física nossa está l'âme est assim, flamme. com as doenças, com os obstáculos da Ainsi, vida, la partie mas physique souffre ses algo persiste, maladies, né? A nossa des mente, nossa obstacles de la consciência, a vie, nossa alma, mais ela quelque chose persiste. É uma persiste chama, dans né? Que notre persiste. conscience, dans notre esprit, A notre vida não âme. passa de uma oportunidade C'est une de flamme qui encontro só persiste. depois da La morte, vie da junção, n'est qu'une occasion de né? Os rencontre. corpos têm o abraço, C'est après la as vie qu'est almas la têm o jonction. enlace, uma outra Les corps forma n'ont que de junção l'embrassement, ainda les mais âmes ont profunda, né? l'étreinte. Depois Il est une autre forme de pós-morte. jonction encore plus profonde qui se Esses laços não se forme après le perdem, né? corps physique. De amor. Ces liens E d'amour a ne se perdent mediunidade, pas. né, é uma das funções dela, né, muito boa, Une essa des très parte de bonnes fonctions de consolo, la médiumnité, e c'est não justement só cette quem consolation. recebe diretamente Et non uma seulement carta de um celui qui espírito, reçoit mas directement une lettre as d'un être próprias obras cher, tão mais aussi les ricas œuvres e mêmes qui ont profundas déjà que já été foram écrites, escritas dentro do si espiritualismo, do profondes, espiritismo, e que mostram, né, esse outro lado da vida, outra dans le dimensão da vida, em spiritualisme, que le a vida spiritisme, continua, né? E como isso é et qui consolador para montrent a cet vida autre das côté de la pessoas vie, lidarem que la vie né, continue, com essa et situação. cela est Então, réconfortant. ter essa crença na vida Cela aide les futura. gens à mieux faire face à cette Então, ele situation tem pesquisado há et alguns d'avoir cette anos esse croyance tema dans da la vie mediunidade, future. e aí Nous avons algumas donc coisas fait que eu des vou trazer para recherches ces vocês dernières hoje. années A gente vai sur la abordar então a médiumnité. consciência, sob Et o dans ponto de l'exposé vista que je vais do vous monismo, do présenter dualismo, aujourd'hui, nous aborderons un a peu la mediunidade, conscience du a point de vue du psicologia monisme et du transpessoal, dualisme, qual a la relação, relation entre la médiumnité ferramentas et la psychologie antropológicas para o transpersonnelle, estudo das experiências mediúnicas, les outils anthropologiques a pour l'étude mediunidade de como l'expérience dissociação, médiumnique,
la estudos médiumnité et la avaliando a dissociation, veracidade da comunicação mediúnica e les estudos études évaluant orientados la para o véracité processo de la de communication desenvolvimento. A médiumnique gente vai abordar aí et das les études orientées vers le processus neuroanálises. du phénomène médiumnique. Então, aí a mediunidade, que é essa. O médium seria um intermediário, né? Que é capaz Donc, de trazer dans la informações médiumnité, le do outro médium plano, serait né? l'intermédiaire Esse outro capable d'apporter des pensamento informations de l'autre espiritual de plan, pessoas, né? A gente vai ver parte de para monde spirituel. se assumir a Nous mediunidade verrons que como uma pour possibilidade, precisa se considérer la crer na médiumnité comme une dualidade, né? possibilité, A il mente faut croire en la é, dualité, é uma substância dans diferente laquelle l'esprit do est une corpo, substance né? E différente du que corps, essa mente pode persistir com a et que morte cet do esprit corpo peut físico e persister de alguma maneira se et en quelque comunicar. sorte se Os communiquer. médios, né? Aquelas pessoas que teriam um dom, essa habilidade da mediunidade, elas seriam capazes de Les sentir, personnes ayant perceber, une né? médiumnité ont la As capacité de influências ressentir, dessas de outras mentes percevoir les para influences de ces autres no corpo esprits físico e qui ne sont veicular, pas transmitir a informação dans un corps para outros physique seres et de ou transmettre realizar les curas de alguma informations forma à sobre os d'autres conhecimentos êtres desses ou seres d'obtenir des já guérisons fora do d'une corpo certaine físico, façon sous né? l'influence de Como ces o êtres Chico Xavier se déjà en colocou, dehors du médios corps physique. passistas, impondo as mãos. Il y a donc le psychographe Então, a Chico consciência, Xavier et les como eu médiums falei, né, esse de l'imposition des paradigma que mains. existe, né, é Et um dans la problema, um dos conscience, il problemas até existe da ce paradigme, filosofia, né, l'un des problèmes de não da la consciência, philosophie dos et des desafios défis da de la ciência, science, em que a gente que está nous sommes nos encore tempos loin de longe, né, déchiffrer. de decifrar o cérebro, né, como o cérebro geraria a coisa unilateral, né, Le o cerveau cérebro générerait la geraria chose vários unilatérale. processos Ce ne neuronais, serait que le ou de alguma cerveau qui forma a mente générerait poderia l'esprit par des existir de forma processus independente e neuronaux. utilizar o Ou cérebro como bien, en quelque instrumento para sorte, se expressar, l'esprit pourrait-il exister modificar indépendamment et comportamentos, utiliser le cerveau comme simple mudar. instrument pour Isso s'exprimer, ainda é uma questão pour em modifier aberto, les né? comportements. Et O ceci est donc dualismo, também toujours une chamado question dualismo ouverte. cartesiano, né, propõe Le que a mente dualisme, imaterial e o corpo aussi appelé material, dualisme embora cartésien, sejam propose que substâncias l'esprit fundamentalmente immatériel et le corps distintas, elas matériel, interagem bien qu'ils soient des causalmente, substances né? ontologiquement distinctes, E interagissent d'une essa manière visão causale. argumenta que a ligação da Cette mente com vision é a soutient que c'est ligação la da mente com o connexion de cérebro que l'esprit permite avec a le percepção, cerveau qui permet la pensée. né? Já o monismo, né, que Par ailleurs, é uma tese le mais monisme, materialista, argumenta que a solução para o c'est une problema thèse qui est mente-cérebro plus a matérialiste, são fait causadas pelas valoir que la ações solution au fisiológicas do problème cérebro, corps-esprit apenas est que nessa les hipótese. phénomènes A mentaux sont matéria causés gera a par des mente, processus biologiques dans le cerveau. não é La bilateral. matière A génère consciência é l'esprit, tida como um elle n'est pas epifenômeno do bilatérale. cérebro, um elemento acessório La à sua conscience capacidade de est determinar o considérée comme un comportamento humano. épiphénomène du A cerveau, consciência, se un fosse essa, élément né? A accessoire sans consciência é capacité causada de pelo cérebro, déterminer le mas ela comportement mesma não humain. causa mudanças no cérebro. La Isso é a conscience est consciência, causée par le cerveau, por mais um elle ne strato provoque cerebral pas de simultâneo. changement dans le cerveau. Shirley, Chaque état esse conscient est professor déterminé par un état da área de cérébral neurologia, defende simultané. essa tese. E também a visão Donc Searle, le cognitivista, professeur né, de philosophie, da défend cette neurociência thèse. Il y a la cognitivo-comportamental, vision muito cognitiviste, predominante les no meio científico. neurosciences Elas cognitivistes têm algumas comportementales prédominent dans contribuições, le né, milieu algumas scientifique descobertas sobre a questão da et ont consciência. apporté quelques contributions et E découvertes sur la exemplificaram question de a la partir da atenção, conscience. que a consciência Ainsi, seria um estado de alerta, né? A gente la pode ver conscience gente que serait un état de veille. em coma, né? Tá com teve um Dans le trauma coma, craniano, está em coma, então ou même dans le a gente não sommeil, está nesse estado alerta, ou a gente está sob o efeito de on n'est anestesia pas dans geral, cet état de mas não veille. está no estado alerta. Elle est liée à O la sono, capacité de o estado répondre à certains alerta stimuli é ligado à externes. capacidade de responder a certos estímulos externos. L'expérience E a subjective, experiência subjetiva humana, ela humaine, requer justamente atenção, né? No momento que a gente acorda, a gente começa a prestar exige atenção. généralement de Seja l'attention, parce que nous nous conforto, réveillons et commençons à prêter vamos attention à supor aqui tout, uma luz que é qu'elle soit jogada interne sobre ou externe. alguma parte. E C'est un flux continu de seja pensée interno ou externo, nossos pensamentos internos ou algo no exterior, aí é um fluxo contínuo de pensamentos, né, que envolvem a atenção. A atenção liga nossas sensações às nossas qui ações implique notre para alcançar attention. determinado propósito. L'attention relie nos sensations à nos Atenção, actions pour atteindre un but donné. é relacionado Ceci com fenômenos neuronais, né? est lié É visto, por à exemplo, des não phénomènes vou entrar em muito neuronaux. mérito, mas estímulo que Par toma nossa exemple, atenção un stimulus ativa qui muito capte mais notre áreas attention cerebrais. Por exemplo, active estímulo visual. beaucoup plus les zones A gente cérébrales está no nosso campo visual, que mas a les gente não champs está visuels prestando du atenção lobe nele. Ele está só occipital.
ele está só estimulando a área da percepção Si nous visual, tá? faisons Do lobo attention à quelque occipital. chose, nous Assim que está activons de prestando façon atenção aqui, já vai synchronisée ativar notre lobe temporal, sincronizadamente nosso lobo nos mémoires. temporal, nossas memórias, nosso lobo pré-frontal, Le lobe desenvolver uma préfrontal, estratégia em relação àquele afin de objeto. définir une stratégie par rapport à Atenção, cet e o objet. que a atenção faz, ela melhora a capacidade L'attention de améliore identificar notre certos estímulos capacité à através do aumento identifier da taxa certains de disparo stimuli dos en neurônios augmentant le taux respectivos d'activation des e neurones reduzindo o ruído de fundo não qui relacionado détectent le àquela população stimulus et neuronal en réduisant le bruit de do fond foco. sans rapport E avec cette justamente population neuronale. são algumas teorias que existem, eu não vou entrar nessa Justement, profundamente, l'une mas des uma das principales principais théories é est que isso, la como conscience est comme une scène, aqui a gente vê aqui o palco, né, comme la théorie de da consciência l'espace de travail global, neuronal global. que é a teoria do espaço global, que justamente haveria ali um foco, né, vale todo o Il nosso y aurait todo o justement funcionamento là-bas un do foyer subconsciente, nossas avec memórias, toutes les choses qui sont dans notre nossos subconscient, o aprendizado que a les gente já souvenirs, teve, l'apprentissage que nous avons um déjà narrador fait. interno, e ali Nous y esse aurions un foco, narrateur esse interne espaço global, como se fosse et uma ce área de foyer, trabalho ali, cet espace e global, aí vai tendo os comme inputs s'il s'agissait sensoriais d'une zone de e tem uma travail saída, né? Nossos qui comportamentos, aura nossa quelques linguagem. inputs Essa é sensoriels, uma teoria puis que une integra essa sortie, proposta notre do Bars comportement et le na década de langage. 80 e que é Cette muito aceita, théorie, mas proposée não par explica tudo, Bars né? dans les années Traz algumas 1980, est contribuições, largement mas com acceptée. certeza não explica tudo. Elle Tem n'explique pas outras tout, teorias também, do mais Damasio, apporte des que contributions. valoriza muito Il a existe somática, d'autres as théories sensações aussi, celle de Damasio, viscerais, até qui como valorise fonte, grandement la partie enfim. somatique, les Mas sensations aí viscérales, comme depois a gente pode source de cette traçar algumas conscience. conclusões Mais nous n'entrerons pas dessas dans les visões de uma détails. forma geral. E temos também, né, o ser humano e até algumas outras espécies animais, eles têm a autoconsciência, né? L'être humain, et même Capacidade certains de animaux, refletir sobre os ont la próprios conscience de pensamentos, pensar soi sentimentos. comme capacité de E refléter, de conhecemos réfléchir leurs o propres ser pensées et humano, sentiments. aqui tendo nossos próprios, nosso meio interno, meio interior, nossos pensamentos. Isso, Qu'on se reconnaît evolutivamente, comme é un être considerado que séparé. foi uma evolução C'est une da teoria da évolution de la mente, né? théorie de Nosso l'esprit, cérebro, existe a cognição social, né? Na selon evolução laquelle dans notre dos seres cerveau muito se trouve la sociais, e cognition também outras sociale, espécies também, comme dans como d'autres exemplo, espèces, golfinhos, se a les gente dauphins, pensar, certains alguns primates. primatas. E é uma vantagem a gente saber o que o outro C'est está un pensando, né? avantage Para a de gente savoir ce que antecipar, l'autre se antecipar, pense. até se a gente pensar na sobrevivência, Les né? Ou êtres seja, sempre doivent naquela assurer indústria de leur sobrevivência, survie, então tem que anticiper pour antecipar, définir leur já ter seus, stratégie suas d'attaque et de estratégias, né? De défense. ataque ou de defesa. E aí isso vai evoluindo, existe a teoria da mente Selon terciária, la né? De théorie de você l'esprit saber o que o tertiaire, outro está pensando, do que você dans pensa. laquelle vous E isso savez foi ce que l'autre evoluindo tanto, né, pense segundo de essa ce que vous corrente, pensez. que isso Selon ce gerou a courant, cela aurait autoconsciência, évolué au point de das générer la pessoas, conscience de soi. né? E em termos de neuroimagem funcional, que é esse método que hoje En já se termes de tem, neuroimagerie já se vê fonctionnelle, que depuis les e années até isso começou na 90 década de 90, até com contribuições do Francis Crick, né, que é et aquele les contributions cientista de que, Francis segundo, Crick, junto com Watson Crick, qui, né, desvendou avec James a molécula do Watson, DNA e tal, ele também tinha bastante interesse no estudo da consciência, était essentiel pour la colocou como desafio, né, découverte de la structure de o l'ADN telescópio. et il y avait un E grand intérêt dans l'étude de la vai na área dele foi conscience. mais com o estudo de eletroencefalograma e ele viu que Crick a tinha vu qu'il y avait une conscience autoconsciência, de que soi era et une autorreflexão, era autoréflexion, havia uma sincronização entre certas regiões conscience de do soi, cérebro, né? résultant Lobo de la frontal, synchronisation entre certaines paracentral. régions des lobes Ele frontaux, precisava ter essa pariétaux sincronização et entre essas temporaux. regiões, né? Il y avait une E há uma superposition étroite de ce sobreposição modèle desse padrão de d'activité atividade nessas regiões com o circuito neural envolvido na cognição dans ces social da régions mente. Então, avec les reforçando circuits aquela neuronaux impliqués dans la que cognition sociale, tem relação com a renforçant cognição la social, thèse como se fosse um précédente tipo especial du de lien avec la cognição social, cognition a sociale. autoconsciência, né? C'est comme si c'était un type E spécial de curioso cognition que, sociale, de não vou conscience entrar de muito no soi. mérito, mas as experiências espirituais, né, Je elas n'entrerai pas têm beaucoup dans ce algumas milieu, teorias que mais il est curieux que les expériences spirituelles soient argumentam basées que sur a des religião, théories qui tem muito soutiennent papel importante que na la religion joue transformação un rôle do dans la self, né, transformation du da soi, pessoa, né, self dans le ideal, né, soi baseado nas idéal de la memórias, personne, papel da cultura, algo que a basé pessoa sur les quer souvenirs se et la tornar, quer se culture.
en quelque de alguma sorte, forma, en quelque diminuindo o chose self que la personne veut anterior, que precisa devenir, ser en modificado, quelque sorte une chegando diminution mais du próximo soi do self antérieur ideal, qui doit e être isso modifié et aparentemente s'approcher d'un também soi ativa áreas de idéal. cognição social, né? Cela Quando a active pessoa está exercitando apparemment aussi les régions de la essas cognition atividades, por sociale. exemplo, aqui a Par prece exemple, dans la interna, prière, mostrando aqui que áreas são recrutadas de cognição social, sont talvez a activées les comunicação com régions de la Deus, cognition né? sociale, Com peut-être la espíritos, communication né? avec Dieu ou Tem essa avec les parte esprits. da cognição social. E a neurociência cognitivista, ela considera que compreender a base da Les consciência, neurosciences permanece um cognitivistes desafio, né? Apesar de alguns considèrent que comprendre contributos, la base de ela la conscience reconhece, humaine reste un défi. ela ainda é Malgré quelques incapaz de contributions, explicar, elles né? sont E encore apenas incapables começa-se a aprender d'expliquer como abordar a questão et commencent à em peine relação com a à atenção e a apprendre atenção comment social. aborder la Não está question. claro Par por que exemple, certos padrões de le lien atividade entre cerebral l'attention et dão la origem cognition às sociale. experiências seletivas. Há Il n'est uma pas larga clair pourquoi certains mistificação, modèles o chamado d'activité em inglês explanatory cérébrale gap, né? donnent lieu à une explication E as subjective. diversas teorias Il y a mantêm une conceitos. lacune dans l'explication en E anglais. nessa Explanatory lacuna, gap. há as teorias pós-materialistas, né? Tem um expoente, o David Bohm, que foi um físico, Et dans cette lacune, il y a outro les autor, théories William post-matérialistes. Bundt, Olivier em Brabant en 2016 qui a 2016, fait ces que propositions, fez essas également proposições, basées sur les a travaux de teoria Frédéric Myers au pós-materialista, XIXe e siècle baseado também et de nos David trabalhos Bohm, de Frederick connu en Myers, do physique século quantique, XIX, e o pour David la Bohm théorie era um expoente da post-matérialiste. física quântica também. Então, mostrando, né, já tem algumas até evidências, né, de que existe Ces um théories self que ont existiria quelques um outro preuves mundo, né, qu'il uma existe un realidade soi latente, né, quântica, et une nos domínios réalité da latente dans quântica, le domaine e quantique que é, où il y aurait un soi haveria um self subliminal subliminar e um self supraliminar, né, et um un soi self do supraliminal, nosso eu, e que estaria nessa l'un realidade dans la expressa, no réalité mundo classique clássico, e o mundo quântico, né? E que haveria et um l'autre limiar ali, dans le monde né? E que quantique. os médiums, será que a gente poderia Pourrions-nous especular que os spéculer que les médiums médiums conseguiriam fazer, né, pourraient atuar, agir né, en même para temps dans les quando a deux gente mondes et être mudou para o capables de mundo de communiquer? conseguir se comunicar? Acho que aqui o que os autores propõem é que todos nós estamos, né, nas duas dimensões, Ce que les auteurs mas proposent, c'est que nous algumas sommes tous pessoas dans les deux teriam dimensions. maior porosidade, Certaines né, personnes de auraient une certa plus forma, grande porosité assim, d'une certaine nesses manière dois entre ces planos deux aí, plans. né? Então eles pensar, né, Il y a até un nos échange nossos constant processos, entre nos composantes nosso spirituelles et componente physiques. espiritual, nosso componente físico, como há uma troca constante também, né? Até pensando nos nossos hormônios, Nos né? Como a nossa comportements, mente notre influencia physique nosso comportamento, nossa réalimente mente. E isso se notre esprit. retroalimentado, né? O nosso físico volta a realimentar a nossa mente, né? A gente trabalha aquilo. E o médium, a mente, consciência, a alma humana, a alma de um indivíduo pode sobreviver à morte do corpo físico? Se sim, poderiam L'esprit, de la alguma forma se conscience, l'âme de comunicar com os l'individu vivos? peut-il survivre à la mort du corps Aí, physique? muitos pesquisadores no passado, Si grandes oui, expoentes, né, pourrait-il en James quelque Gray, sorte communiquer avec les James, vivants? que tem uma obra, ele se debruçava sobre o estudo das experiências Myers, espirituais William de James, qui religiosos, sont rentrés dans Charles ces nombreux Richer, chercheurs dans le pesquisador passé, des grands de direito, ganhador représentants, de prêmio Nobel em comme Myers, medicina, William William James, Crookes, qui est un em travail dans física, lequel il a eles examiné les todos se expériences debruçavam sobre o estudo religieuses, da Charles mediunidade, Richet, dos fenômenos physiologiste mediúnicos, français, né, prix sobre essa Nobel de médecine, possibilidade de William ouvir um Crookes, qui était fenômeno un de physicien, materialização tous ont através dos examiné les médios. phénomènes E essa médiumniques et ont sociedade vu foi des constituída phénomènes de pelos teóricos do século matérialisation. XIX e persiste até hoje na Inglaterra, com Il y a aussi la alguns Société de traços nos recherche Estados Unidos psychique, também. constituée E au eles XXe deixaram siècle contribuições até et qui existe encore para isso, aujourd'hui en os pródromos Angleterre ali et avec da des branches aux psicologia, da États-Unis. Et psiquiatria ils nous ont foram muito légué des importantes, contributions pour mas les depois prodromes sofreu todo de um la revés esse psychologie et de la estudo, né? psychiatrie. Mais cette E étude a só bem mais subi un tarde que revers et foi c'est seulement bien plus tard qu'a été reacesa, né, o ravivé interesse l'intérêt nos de estudos l'étude de ces desses phénomènes. fenômenos. Por exemplo, já na década de final do Par século XX, exemple, ali, né, o dès la Van fin du Lommel, XXe siècle, com o estudo Pim van das Lommel, experiências de avec l'étude pós-morte, des né, expériences de mort que imminente, mostravam que a montré, em sur la base de cadáveres, né, données très mesmo, robustes suivies sur 8 acompanhamento por ans, 8 anos de pacientes, qu'au com moment où les mortes patients muito étaient sans robustas, de que activité électrique em momentos que a cardiaque, pessoa estava ali sem atividade ils pouvaient elétrica alors cardíaca, revenir, ela poderia depois percevoir des voltar, né? choses De alguma objectives de forma, passar aquele l'environnement, momento ali de parada cardíaca
e voltar avec e précision ela perceber coisas et objetivas do auquel ambiente que ela não poderia, il ne até por pouvait avoir deficiência accès em atividade autrement, elétrica cerebral, e ela descreve com precisão coisas do ambiente, dados que ela même não sans poderia activité ter cérébrale. acesso de outra forma, né? Realmente fazendo as pessoas se questionarem, né? Porque até hoje Ceci não, a não vraiment tinha éveillé esse des tipo de despertamento de questionnements par ce interesse travail de Pim van de que Lommel. realmente pode a consciência pode À ce jour, c'est l'une des acontecer de expériences forma qui externa ao suscite un corpo, grand né? Como intérêt, se la conscience étant se capable houver lembrança d'exister d'une disso manière mesmo, extérieure o au cérebro não corps. estando La funcionando, né? personne Não s'en ter fluxo, souvient même si le o cerveau ne cérebro fonctionne pas. praticamente não ter. Claro, Il y a existe des critiques et críticas d'autres e outras hypothèses, hipóteses, mais ce n'est pas le seul auteur. mas não é só esse autor. Hoje já existem meta-análises sobre a experiência de quase morte e é um fenômeno Aujourd'hui, il existe realmente des científico. méta-analyses sur les E expériences de já, como mort eu falei, imminente que et c'est teve un phénomène revés réel. inicialmente na psicologia, na Déjà dans les psiquiatria, années na questão da identidade, mas já 1950-1960, ali na la década de psychologie 50, transpersonnelle a 60, émergé avec force, veio forte a psicologia valorisant la pessoal no dimension rumo spirituelle de da l'être psicologia humain, que valoriza la muito a dimensão spiritualité, les espiritual do ser expériences humano, a spirituelles. espiritualidade, Un de ses grands as représentants, c'est experiências Charles Tart, espirituais. Esse aqui, tout comme Charles Tart, Maslow. Ils dos étudiaient expoentes aí, les états altérés de antes de conscience, les Maslow expériences também, transcendantes, les e perceptions estudavam extrasensorielles. estados de consciência, né, estados alterados de consciência, né, das experiências transcendentes, e investiga as percepções extrasensoriais, né? E a espiritualidade seria a busca pessoal para entender La as questões profundas spiritualité sobre a serait la vida, seu recherche sentido e relação com personnelle o pour sagrado. comprendre les questions A busca profondes é essa que sur pode ou la não vie, levar ao son desenvolvimento de sens, práticas de les religião, relations avec le sacré et le transcendant, não necessariamente a qui peuvent ou non religião, né, conduire à des esse pratiques contato com o religieuses. sagrado, né, Ce n'est pas e leva nécessairement la religion, eles se mais le encaixam contact avec le entre as sacré. experiências espirituais La médiumnité, souvent, e dans ces que a expériences pessoa spirituelles, estaria ali où la quando personne ela serait dans recebe as un état altéré informações, de ela estaria num estado conscience, alterado de consciência, quand elle uma reçoit alteração l'information, qualitativa no padrão de funcionamento mental, c'est-à-dire un e ela se changement vê qualitatif dans le modèle global de se vê fonctionnement de fora mental e o espírito dans lequel elle se utilizando voit comme o une seu autre corpo para se personne de expressar. l'extérieur, Toda uma utilisant diferença, son uma corps mudança pour qualitativa, s'exprimer. né? Aqui modelo proposto pelo Tart, Un né, changement que qualitatif. é mais Voici un algumas modèle pesquisas proposé que são par feitas Tart de où, que alguém dans les encarnado, que recherches a qui ont própria été ser faites, encarnada, que está consultando une um personne médium a incarnée respeito de consulte un informações médium sobre pour obtenir uma des terceira informations pessoa que d'une já manière faleceu, né, télépathique morto aqui, e de alguma forma, através sur une de troisième comunicação personne qui est déjà telepática, décédée. o médium se comunicaria com a alma, né, dessa pessoa que já faleceu, já que não tem a comunicação comum, Il ela existe des pode ouvir lignes pessoas de directrices alguma pour la forma recherche. telepática, né? Existem diretrizes, vou passar aqui Pour rapidamente, mas éviter les préjugés, para a gente pesquisar, né, já rechercher tem des sido théories, estudado há algum tempo, mas principalmente evitar revoir la preconceitos, littérature, buscar teorias, né, que embasem o estudo dessas experiências, éviter de revisar stigmatiser ce qui a est différent, literatura, evitar patologizar o diferente, développer evitar des estigmatizar instruments tratamentos appropriés desnecessários. A gente vai ver que a cultura tem papel, pour évaluer les desenvolver croyances instrumentos et les adequados para expériences, avaliar as crenças e experiências, cuidado na escolha dos termos, justamente para être evitar prudent dans le choix essa des termes patologização. pour éviter d'en faire une Aí, pathologie, sempre considerar o papel da cultura, né? considérer le rôle Detalhar um de pouco la mais isso. culture. A postura do pesquisador La deve ser posture du neutra, chercheur doit être agnóstica, neutre, aberta ao desconhecido, né? Mas mais empathique, imparcial, né? Rigorosa, ouverte com à métodos l'inconnu, rigorosos, mas, né? Se impartiale et você tiver rigoureuse. uma incredulidade ferrenha, você pode até prejudicar, né, L'incrédulité o indivíduo que féroce está tendo aquela peut même experiência, nuire à l'individu qui traverse desestimulado cette de alguma forma. expérience. Então, mais cuidado quanto Comme toute science, como toda ciência, né? il Cuidado faut quanto ao essayer estabelecimento de d'établir redes les causais, causalités, realizar estudos longitudinais, levar em de mener des consideração a études complexidade das longitudinales, relações entre experiências anômalas e d'examiner psicopathologia, la complexité des tentar avaliar relations sempre a entre les expériences confiabilidade anomales dos sistemas et la sistemas, avaliar psychopathologie, por formas essayer diferentes d'évaluer modo la de fiabilité, la informação cohérence obtida, externe, ter uma c'est-à-dire évaluer diversidade e de différentes criatividade na façons escolha les dos mêmes métodos. informations obtenues, É, assurer la e a diversité et la antropologia, eu acho créativité importante falar um dans le pouco choix des dessa méthodes. parte, porque
os antropólogos eles analisam Il as est práticas important de culturais parler de un peu certos grupos e d'anthropologie comparam parce que com les práticas de outras anthropologues analysent les sociedades, sem pratiques julgar culturelles de nenhuma certains delas como groupes sendo et superior ou les comparent inferior. avec les pratiques Então, d'autres sempre que a gente sociétés, analisa uma sans cultura, a gente vai ver juger l'une sobre a d'elles supérieure ou perspectiva da inférieure à nossa, l'autre. né? Mas o importante Chaque não fois é que esse nous julgamento. analysons une Por culture, nous exemplo, a gente observons pode avec estudar notre point de outras vue, religiões, mais a il gente est vai ver important de muitas ne vezes pas que essa avoir ce religião, você jugement. pode estudar Nous devons sobre apprendre outras religiões, sempre à avoir cette avaliando, attitude procurando empathique descobrir o envers les significado daquelas anthropologues. práticas para as próprias pessoas, né? E comparar, né, La com outras psychologie sociedades, transculturelle não étudie les julgamento différences et les positivo ou similitudes negativo, mas essa dans le atitude, né, fonctionnement de psychologique et neutralidade social de e différentes essa atitude cultures et groupes empática é muito ethniques importante, né, que a gente à tem la que recherche des aprender com o principes povo dos universels antropólogos aí. qui E s'appliqueraient a à toutes les psicologia cultures. transcultural, ela estuda diferenças e semelhanças no Ils funcionamento étudient psicológico les e social de différentes diversas expériences culturas et e grupos étnicos, contextes, buscando os mais voient princípios ce qui est universais commun. que se aplicariam em todas as culturas. Então, ele Il estuda y a souvent plus de experiências diferentes, choses en contextos commun que diferentes, de mas vê o que tem de différences. comum. E a gente vê realmente que a gente muitas vezes Et il tem muito mais coisas em s'efforce de comum produire des do que diferença, né? connaissances sur le E phénomène, aplica esforços para produzir définissant dans quelle conhecimento sobre mesure o ils sont fenômeno, universels definindo até que ponto são et dans universais quelle e que mesure ponto ils sont são spécifiques específicos de tal cultura. à une culture donnée. E uma das coisas que foi vista é que Une essa des choses experiência constatées transculturais, est que les elas têm expériences uma relação spirituelles com sont liées à la dissociation. seriam sensações e Créer des comportamentos que podem se produzir sensations de forma et des separada do fluxo comportements principal da qui consciência. semblent se produire séparément du A flux dissociação principal de la poderia conscience. variar em contínuo do La normal ao dissociation peut patológico, varier dans un continuum desde episódios allant du normal au normativos, pathologique, quer dizer, são normais, d'épisodes dependendo do normatifs, contexto, como os dépendant du estados de contexte, absorção tels que cansados com a l'absorption vida, ou les ou de rêveries, devaneio, à até des épisodes episódios prolongés et modulados e fréquents frequentes, né, no outro extremo, qui interferem diretamente na interfèrent avec le psique, né? fonctionnement Alteração de identidade, a psychique, gente vê as múltiplas changement personalidades, d'identité, seria dois, personnalité multiple. que há todo Il y a tout un uma chemin perspectiva entre desse ces deux ponto. points. E também é considerado que a On dissociação, considère muitas vezes, principalmente no que la patológico, ela pode ser dissociation pathologique peut être un uma forma da pessoa se mécanisme de distanciar de uma défense coisa, né, comme moyen de traumática, s'éloigner um trauma d'une chose psicológico, traumatisante, acaba d'un num événement, momento, d'un né, traumatisme até psychologique fort, naquele momento à ela ce se moment livra initial daquilo, mas quando aigu. aquilo fica Ce persistente, n'est né, que la e persistance qui la rend aparece de pathologique. forma indesejada, né, por qualquer trivialidade do dia a dia, isso passa a ser patológico, né? La Mas geralmente dissociation tem comporte três généralement trois componentes a composantes: dissociação: a absorção, absorption, depersonalização e amnésia. A amnésia já dépersonnalisation et mais amnésie, patológica mesmo. Esses dois cette primeiros dernière componentes étant são déjà plus pathologique, normativos, assim, tandis principalmente a que les deux absorção. premières sont normatives, principalement Mas a l'absorption. mediunidade é considerada, tem o código Alors, la de médiumnité doenças, est-elle né, o dans le CID, code de la maladie, que dans la seria o código CIM? F44.3, Il y a le que é code transtorno de possessão, F44.3 mas em que a pessoa tem prejuízo para qui est sua la vida, perturbation de la se sentindo possession dans laquelle la possuído por personne espíritos, souffre né? dans sa vie Mas existia en ressalvas, se né? sentant Para que possédée par quando des aquilo esprits. acontece de forma Mais il y a une mise en controlada, garde né? quand elle se Dentro produit de de um manière contexto contrôlée, religioso, d'une manière cultural, religieuse, né? Aquilo não é culturelle. doença. Ce n'est pas une Alertando os maladie, psiquiatras, alertant les psicólogos, né? psychiatres et les De psychologues tomar d'éviter la cuidado, evitar a stigmatisation estigmatização, et les tratamento traitements psiquiátrico psychiatriques desnecessário. Então inutiles. já, né, a ciência já avançou nesse sentido, La da science importância, mostrando a a importância donc da progressé cultura, dans né? ce sens, Aí, por exemplo, a démontrant gente vê l'importance de la possessão espiritual no culture. contexto do Nous islamismo, voyons des né, que articles já sur la é visto por possession caminhos mais spirituelle dans le patológicos, contexte de né? l'islam, São colocados alguns utilisant critérios para certains diferenciar critères pour différencier la normalité de la das pathologie. religiões de matriz africana no Brasil, Par exemple, dans le né, sobre contexte des religions espiritismo, d'origine africaine au Brésil et dans le o spiritisme, espiritismo aqui nous da avons étudié Portugal, une né, réunion de tivemos a Laura désobsession. Nivaldo, a reunião de desobsessão, a gente vai falar um pouquinho Rebecca sobre esse outro Seligman fator. est E auteure de aqui essa neurosciences culturelles cultura, ela é dessa et área elle de préconise neurociência cultural, la nécessité e d'une ela approche bioculturelle propõe isso, né? de la conscience Advoga, dissociative. argumenta quanto à necessidade de um enfoque biocultural para a consciência Il dissociativa, né? existe Dessa même un sensibilidade trait de que a Selig, personnalité ela está nos créé propondo. par Telegan, E então a gente estava falando, né, da dissociação, auteur qui a então créé dans les années eu falei que a absorção era 70 um dos componentes da absorção.
é visto até um traço un de personalidade, questionnaire né? dans lequel il voit un trait de Esse autor, o personnalité Telegen, ele montou qui esse semble questionário traduire lá na une década plus de grande 70 e vivacité des desenvolveu as suas teses. expériences, E ele vê um traço de des personalidade, perceptions, algumas características que a gente vai ver, que a pessoa parece que tem uma l'ouverture à sensibilidade maior, né? l'expérience, E uma vividez, né, das n'étant experiências pas si ali. instrumentale ou concentrée sur le Ela but, tem uma abertura à experiência, ela não é tão mais instrumental, qui instrumental semble no avoir sentido mais tendance à s'immerger dans focada no l'expérience. objetivo, não, elas parecem que tendem a mergulhar, né, elas estão com a atenção, né, absorvida, elas tendem a mergulhar. E Il a essas été établi que pessoas ces têm personnes ont plus d'expériences elas têm mais spirituelles. experiências espirituais, né? A gente vai ver diversas experiências espirituais que tem as pessoas que apresentam Dans têm une mais révision traços de récente personalidade. de Então, Lifshitz, captura uma tendência geral para ter experiências espirituais. Aqui uma revisão recente, Lifshitz, e participantes com pontuação alta na escala de absorção de qui est Telegen récente, les são relatos participants avec un positivos score élevé de sur l'échelle relatos de d'absorption de concentração, Telegen experiências místicas intensas rapportent des de expériences realização vécues psicodélica, d'entendre la voix de Dieu estimulação pendant la cerebral prière, placebo, des fortes expériences sentimentos de mystiques presença intenses transcendente, en réponse aux plantados com psychédéliques DLG ou à natural, une stimulation revisão cérébrale psicodélica. placebo, et des Então, os autores sentiments sugerem que forts a de absorção présence et de captura, né, uma transcendance lorsqu'ils mentalidade sont confrontés à la experiencial beauté e naturelle, intensifica a à la vivência réalité sensorial virtuelle ou à la musique. Então, está Ainsi, les auteurs pesquisando e suggèrent que viu as características l'absorption capture une psicológicas, né, mentalité visuais expérientielle qui desse intensifie tema. Então, l'expérience é sensorielle importante a gente interne et externe. pesquisar, investigar. Dans la recherche pour Outras obtenir les experiências caractéristiques espirituais, até psychologiques des mesmo médiums, já foi mostrada essa il correlação est positiva important de rechercher costumada d'autres de estar associada à expériences capacidade avec lesquelles la corrélation transferência positive positiva avec l'absorption a déjà été por démontrée. aqui uma prática Profondeur de la de méditation, de efeito la transe placebo. hypnotique, Então, expérience de mort aqui e aí já mostrei imminente lá et hors du alguns corps, pesquisadores pratique do de yoga, passado. effet Esses placebo. aqui são alguns Parmi pesquisadores les importantes que chercheurs trazem importants du conhecimento. présent, Etzel Edsel Cardena, Cardena que está lá na en Suécia, Suède, Alexander Moreira. Aqui vão ver Alexander traços Moreira alguns que eu Almeida, já trabalhei Giancarlo como Lucchetti, orientador. Everton Everton Maraldi de Maraldi, São lá de São Paulo, Paulo. qui E participe à esse l'association biólogo importante, parapsychologique o Everton, acho que avec participa ses da travaux. Associação Parapsicológica, contribui nesse campo também. Alexander est très Alexander important dans l'orientation de tem travail contribuições muito importantes, principalmente para orientação de trabalho, de et sur toute tratamento la de ligne de recherche en problemas de santé saúde mentale. mental dessas pessoas, né? Então, o que dizem as evidências disponíveis Que disent les preuves quanto ao disponibles sur la possibilidade da mente possibilité que interagir l'esprit des êtres com os chers décédés inconscientes? communique avec les Há vivants? meta-análises recentes sobre o assunto, protocolos controlados Il para existe testar des a veracidade das méta-analyses informações récentes transmitidas sur ce no sujet, mediúnico. des Aqui, protocoles contrôlés pour tester la véracité des mostrar informations aqui uma obtenues par la meta-análise feita médiumnité. pelo dos autores Ici, aqui, je vais vous montrer Patrício une Tresoldi, por méta-analyse exemplo, faite par se não Patrizio me engano, Tresoldi, acho que é Padova, qui a étudie cidade dele, beaucoup e ele sur les fez perceptions bastante promoção tanto da extrasensorielles et la mediunidade vision à quanto distance. das percepções extrasensoriais, visão remota, outras coisas, usando métodos bem robustos, En estatísticos, utilisant des ele viu que méthodes très sim, né, robustes, que a meta-análise la chegou à concluir que méta-analyse a sim, conclu que les médiums peuvent apoia a hipótese collecter da en possibilidade, aveugle né, dos des médiums informations terem objectives, assim vérifiables, de forma cega, né, suggérant l'existence de informações phénomènes objetivas, né, psychiques verificáveis, et né, que utilisant des sugerem que eles têm essa protocoles qui capacidade excluent de la obter possibilité de informações fraude. objetivas, sugerindo a existência realmente do fenômeno mediúnico. Bien Eles sûr, sugerem, descartando il protocolos que existe une descartam a possibilidade de variabilité. fraude, assim, Chez certains, né, pesca de informações, on ne trouve pas e cette mostram que différence. sim. É claro que há toda uma variação, alguns protocolos não acham essa diferença, bastante também Par não acham. exemple, dans un récent Houve até um article estudo publicado publié esse ano pelo grupo cette année coordenado pelo par Alexander. le groupe Os d'Alexander, médios cette que eles capacité n'a pesquisaram pas été disseram que démontrée. não, eles não Les auteurs cientificamente plaident pour la não nécessité demonstrou essa d'équilibre entre la capacidade. É validité uma questão écologique ainda em et la aberto condition e os contrôlée, autores aqui c'est-à-dire argumentam un que a environnement de sociedade recherche qui favorise la equilibrar a bonne qualidade performance des biológica e médiums exposição controlada, né? et Ou seja, maximise leurs pode ter capacités, ambiente de pesquisa que évitant que favoreça le contexte de la ambiente interno dos recherche ne médiums, gêne en aucune né? manière. Assim, não, claro, mantendo toda a imparcialidade, todo o controle, mas para ele fazer o que está acostumado a fazer, para
avec maximizar, impartialité et e contrôle. não permitir que aquele contexto da pesquisa atrapalhe de alguma forma. Ainsi, Então, les protocolos protocoles simples para aveugles pour avaliação da l'évaluation veracidade de de la informações e véracité indiquent comunicação que, mediúnica é possível, oui, embora muitos estudos cette também falhem por communication condições. médiumnique est possible, A importância bien que de nombreuses desse études aspecto. n'arrivent pas à le É importante démontrer, a atitude de investigador, ou seja, neutralidade, n'arrivant manter pas à a équilibrer tous abertura, ces aspects. L'attitude du dissidência chercheur est serena, importante, paciência c'est-à-dire la não poderão neutralité, afetar l'ouverture à negativamente l'inconnu, as habilidades dos l'attitude participantes. A d'incrédulité comunicação féroce de la part du chercheur entre pourrait nuire ambiente não local aux e o médium habiletés des encarnado participants. apenas poderia ocorrer, como eu mostrei La no curso do communication entre teletransporte, l'esprit non local et le através médium de uma espécie incarné de ne pourrait se telepatia faire que par une sorte percepção de extrasensorial. télépathie, une Portanto, os certaine investigadores no campo da perception mediunidade também devem estar extrasensorielle. bem informados Par quanto às evidências conséquent, produzidas les chercheurs dans le nos domaine de la experimentos avaliando médiumnité as doivent percepções également être bien sensoriais informés das sur les habilidades preuves psíquicas produites dans les expériences de perception e extrasensorielle ou la capacité com psy, várias comme la diversas télépathie ou la pesquisas. vision à As distance. meta-análises recentes apontam para a existência das habilidades psíquicas, com estudos publicados em revistas Pendant plusieurs tradicionais da área décennies dos de recherche, les teletransportadores de méta-analyses Kardec. soulignent l'existence de capacités Recentemente, em psy 2018, dans uma des études publiées dans les revues traditionnelles du domaine de la psychologie. Par exemple, Cardena a mostrou que publié en sim, pode 2018 existir. une E méta-analyse qui a proporciona montré que les apoio preuves fournissent cumulativo un para a soutien realidade dos fenômenos cumulatif à la psíquicos réalité du que não pode phénomène ser psy, prontamente explicado qui ne por peuvent facilement causa être de écartés par la contaminação qualité des local, études, la até porque fraude, muitos le estudos biais de la produzidos pelo órgão publication, bastante público, l'incompétence viés analytique de ou d'autres critiques comunicação, fréquentes. incompetência analítica ou outras frequentes críticas, né? Então persiste. Essa é uma outra linha de estudos também, aqui a Une imposição de autre ligne de mãos, né, componente recherche est espiritual. l'imposition des mains, Trabalho recente publicado pelo composante Giancarlo, spirituelle. mostrando que Dans ce travail récent, publié par le groupe de a Giancarlo, il a mãos été como conclu que componente l'imposition des espiritual, mains, a gente pensar, comme une composante felizmente surgiu spirituelle, os médiuns passistas, a conduit à existiam l'amélioration para des uma symptômes melhora dos sintomas et des dos pacientes, fonctionnalités segundo ele, a de funcionalidade dos patients pacientes, atteints a d'arthrose dor du genou, foi menor nos avec pacientes une que douleur receberam moindre dans o le groupe qui auxílio e o bénéficiait grupo de controle l'imposition des mains tinha avec la realizado a méthode imposição de et la mãos, mas composante sem o spirituelle, componente comparé au espiritual, só groupe um sans treinamento cette mais secular composante, ali qui para n'était qu'un traitement manutenção plus espiritual do séculaire paciente também, mais simples, avec l'intention de sem soulager le esse patient. componente espiritual e Ceci est très o intéressant et tratamento souligne la espiritual. véracité de ces Bem sujets interessante. et donc A de outra cette linha influence. que aponta para a veracidade, né, desses assuntos, dessa influência. Alguns tipos de Certains estudo types abordam d'études temática abordent le thème mediúnica de la para provar sua médiumnité, existência, non pas mais pour prouver son orientadas para o processo, existence, né, mais elles sont orientées vers le assumem a processus en existência do question. fenômeno e buscam entender sua natureza. Nessa linha se Elles faz assument ênfase nas l'existence du investigações dos phénomène mecanismos et cherchent à en biológicos comprendre e la nature, mecanismos biológicos subjacentes. Essas les experiências relations physiologiques. Elle comprend par exemple que então les enquêtes sur les rapports physiologiques et les importante, mécanismes né, biologiques possibles qui para sous-tendent ces ali que expériences. tem Je que suis trabalhar, né? endocrinologue Eu sou et c'est endocrinologista, donc le domaine dans essa parte lequel je de hormônio e travaille. comportamento. Então, ao longo Cette desses anos, partie des hormones et du cinco, comportement seis anos, aí, au 5, 6 cours anos, des 5 ou 6 dernières années. toda a gente precisa lançar mão de todos Nous avons tous besoin de esses ces ferramentas outils aí, buscou lançar pour mão avoir une deles vue para ter d'ensemble panorama e et tentar ir approfondir les aprofundando o connaissances conhecimento, né, et entender comprendre la a nature du natureza do phénomène. fenômeno, né? Então, desde as À partir características des fisiológicas, caractéristiques das physiologiques espécies, des individus, des aos outils ferramentas anthropologiques, antropológicas. Muito importante mener des ainda recherches de avec forma éthique ética, et dans le respect respeitando os du secret, participantes, o sigilo, la né, sécurité, sua dignidade, évaluer sua le système segurança, nerveux autonome também avaliando o sistema nervoso autônomo, que qui régule les sensations regula as viscérales, sensações viscerais, né, la réponse au as stress, respostas viscerais, resposta ao estresse, excitação, o l'excitation, papel dos hormônios, estudos de neuroimagem, le eletroencefalograma, rôle des hormones, e porque os hormônios les études estão de neuroimagerie et relacionados ao l'électroencéphalogramme. córtex cerebral, hipotálamo, né, refletindo Les diretamente neurones sont liés à tout cela, reliés au cortex cérébral, l'hypothalamus, et reflètent indirectement la production d'hormones et la réponse du système nerveux autonome. Donc, si nous pensons que c'est un phénomène de l'esprit qui va avoir une expression dans le cerveau, nous devons étudier ce que sera son expression. Julio Pérez et son équipe Não estudei essa parte de neuroimagem funcional, tem alguns
poucos grupos que já ont déjà estudaram, étudié l'utilisation de neuroimagerie fonctionnelle. En me concernant sur les a gente glandes, tem algumas la conclusões pinéale, iniciais sobre isso, qui não est tão à l'arrière du definitivas, cerveau, mas bem la glande interessantes os resultados pituitaire. obtidos. Mas Je aí, vais focando citer nesse rapidement gânglio quelques données que nous pineal, avons né, que é a obtenues. parte posterior do cérebro, na hipófise, vou mostrar algumas coisas rapidamente, né, vou Au passar départ, rapidamente alguns dados que a gente obteve. Inicialmente a nous gente foi étions sobre a intéressés melatonina, que é o principal à la hormônio da mélatonine, pineal, veio o fato da qui est observação de l'hormone mudanças principale de la na pinéale. meditação, que é um tipo de experiência Certaines études ont espiritual, montré que vai dans ter la méditation, un type elevação da d'expérience melatonina spirituelle, comparado ao estudo de il y avait controle. une augmentation de la Então, mélatonine par na rapport linha aux que a gente foi études de pesquisando, contrôle. né, a gente Et dans viu la même ligne, que muitas vezes dans os les études médiums tinham réalisées, nous avons vu que souvent les sensações, médiums experiências avaient des sensations consideradas et des por, expériences por alguns considérées par psiquiatras como certains alucinação, psychiatres comme porque des hallucinations são experiências sem fonte parce material, que né, ce que sont elas des veem coisas que expériences outras sans não source estão vendo, matérielle. que os outros não estão vendo, então Ils pode voient ser et entendent des choses que levado d'autres ne de forma voient ou diferenciada em n'entendent transtorno pas. psicótico, a mesma coisa da dissociação não patológica. Il est Então, a gente important só de tem ciência différencier disso le com trouble implicações psychotique et la sociológicas, né? dissociation non Acho pathologique. que Y a-t-il les mêmes os resultados implications disso vão mostrar que a physiologiques? dissociação patológica Dans la dissociation geralmente apresenta pathologique, sinais de des estresse individus ont crônico, como généralement des frequência signes de stress basal, chronique padrão de avec une reatividade ao augmentation de la estresse fréquence acelerado, cardiaque basale, pode ter modèle de alteração no réactivité au volume da glândula stress hipófise na fase psychosocial, aguda. augmentation du volume de Aqui, a l'hypophyse dans própria la phase resposta aiguë. ao estresse, a normal é Quelle est essa, la né? Então a réponse gente viu normale au stress? oposto ao estresse, que é essa barra Il y acima, a e tem une augmentation de correlação la com a fréquence frequência cardiaque cardíaca, et du cortisol. aqui é o cortisol, né? Mais il y a une régulation de cette émotion Aqui juste é o estado de après. ansiedade, aqui é a frequência cardíaca, aqui é o cortisol. Então tem uma elevação, mas logo Dans tem la uma dissociation regulação pathologique, la da personne est emoção exposée e au baixa da film ansiedade, avec sem une frequência forte cardíaca composante baixa. O émotionnelle cortisol tem uma subida inicial, mas depois baixa et rapidamente. le niveau de la sueur de la peau E a gente já persiste, vai ver que, por exemplo, na ce qui dissociação mesure le patológica, niveau não. Aqui d'activité a pessoa está sympathique. sendo exposta a um filme que tem um forte conteúdo emocional Il est e ele normal persiste. Aqui qu'il tem s'élève um un peu, parâmetro que reflete a atividade mais il simpática redescend juste que é o après. nível de suor da pele, e permanece alto La durante todo o persistance período du que a stress pessoa chronique estressou, se né? Já manifeste dans le o système normal, uma sympathique. pessoa que não tem a dissociação patológica, ela rapidamente ela se eleva um pouco, esse simpático, mas logo baixa, né? Então tem essa diferenciação, tem porque ele tem um padrão de estresse Dans crônico, les né? troubles Que reflete no psychotiques, corpo, no sistema simpático. Aqui nos transtornos dans la phase psicóticos, aiguë, na fase aguda il pode peut ter y avoir alteração do augmentation du cortisol, né? cortisol et de la glande Tem, como pituitaire. a esquizofrenia, né, que é o transtorno psicótico, La é um transtorno do schizophrénie, qui est un trouble neurodesenvolvimento, então tem neurodéveloppemental, diluição de várias áreas cerebrais, inclusive da glândula pineal, diminue diminuição da plusieurs zones du pineal, redução da cerveau avec secreção de une réduction de melatonina, la com pinéale consequente transtorno do et de sono, la sécrétion de e, mélatonine por avec des exemplo, no troubles du volume da glândula sommeil qui en pineal résultent. nas pessoas Dans cette esquizofrênicas étude, le comparado ao volume de la controle, glande pinéale ele é est plus menor, faible chez les schizophrènes comparé e au a gente viu contrôle. que não. As evidências que a gente obteve, né, na Dans nos pesquisa recherches, sugerem que a les mediunidade não é preuves uma doença, indiquent que la porque a gente médiumnité n'est avaliou donc pas une vários maladie. parâmetros das glândulas En évaluant neuroendocrinas, que divers medem o paramètres comme estresse, les glandes e outros tipos de outras glândulas pineal, e a neuroendocrines, gente viu il y com a une base nos normalité médiums de structurelle de controle, la pinéale et não de médios, l'hypophyse par rapport aux mais non-médiums. saudáveis, eles Les têm niveaux basaux tendência des semelhantes, hormones né? Um pituitaires volume sont da glândula normaux. pineal semelhante, níveis basais dos Les hormônios niveaux de mobilizados base de semelhantes, e mélatonine da sont hipófise normaux. também, Le modèle de e da régulation glândula d'émotion est normal. normais, o La padrão de regulação régulation da emoção autonome normal, cardiaque est regulação normale. autonômica cardíaca normal. São médios experientes, né, integrados, que a gente estudou o contexto do espiritismo, integrados, né, com Nous mais de avons 20 anos de étudié des prática, médiums profissionais, expérimentés et intégrés dans le contexte du e spiritisme, não tem esse la padrão de plupart estresse avec plus de crônico 10 ans de que foi pratique. visto nesses Ils transtornos ne présentent pas psicóticos. ce modèle de stress E a chronique gente vu viu dans les algumas coisas troubles sobre a melatonina, psychiatriques. né, que ela não Dans l'étude parece de la atuar de mélatonine, forma diferenciada em elle ne resposta semble pas augmenter ao controle différemment mediúnico. Então, se en atua sim, réponse à la ela tem transe um papel na psychique experiência, como Descartes ou afirmava, médiumnique. que Si la a pinéale audição joue un visual rôle dans e o ouvido l'expérience, afirmava, comme le déclarait a gente não Descartes, conhece la bem pinéale est le como siège isso de l'âme, acontece, né? Não parece ser ainsi pelo qu'André melatonina, Louis, nous ne savons pas outras encore bien comment substâncias cela da se pineal podem produit, produzir. mais Aqui só uma ce ne expressão semble gráfica pas être disso, la né? A mélatonine, mais semelhança peut-être d'autres do substances que la cortiçol pinéale com a peuvent pineal, produire.
Voici une représentation graphique de la similitude de la taille de la pinéale et de l'hypophyse. Ici, l'hypophyse est derrière la pinéale. Quant au niveau d'hormones de base, TSH, cortisol et prolactine, il n'y avait aucune différence entre les groupes de médium et de contrôle. Le niveau basal de mélatonine dans le plasma ne diffère pas non plus, tout comme la sulfatoxymélatonine sur une nuit de repos. C'est une métabolite urinaire qui reflète la production de mélatonine. Pour évaluer le modèle de régulation des émotions, nous avons élaboré un protocole dans lequel les médiums ont fait diverses activités, certaines avec du stress, d'autres sans. Effectuer des tâches stressantes, c'était comme effectuer des tâches à l'état de veille ou des calculs mathématiques. Dans une autre étude, il a été démontré que les médiums ont une régulation autonome cardiaque normale. Dans cette étude, les médiums, pendant l'incorporation, ont eu une excitation par augmentation sympathique et diminution parasympathique. Les contrôles présentaient le sympathique appairé au parasympathique. Cependant, à la fin, les deux groupes redevenaient similaires. Le test stressant des rouges a également été comparé, augmentant le stress, mais quelques minutes plus tard, il était de retour à la normale. Ici, l'activité de la lecture avec un faible stress et l'activité médiumnique à l'intermédiaire. Das pessoas vendo um vídeo tá com a ansiedade constantemente alta, não, eles tinham um padrão normal, subia um pouco, mas logo poucos minutos depois voltava ao normal. Aqui atividade de leitura, que é um relaxamento, e a mediunidade ficou intermediária ali, o nível de ansiedade, aqui a frequência cardíaca também, mas logo voltando, mostrando boa regulação de emoção. À la base, la fréquence cardiaque ne présentait aucune différence. Pendant la lecture, ils se sont détendus davantage que le groupe témoin. Il n'y avait aucune augmentation différenciée de la mélatonine en réponse aux trois tâches, tant dans le plasma que dans l'urine, sulfatoxymélatonine. Na urina também não houve diferença na sulfatoximelatonina desse produto relacionado à pineal, à melatonina, né? Nessas três. D'autres substances pinéales sont-elles en cause? E eventuais outras substâncias, né? Que a gente sabe ali o hipotálamo, né? Tá ligado, coordena, é um dos coordenadores principais do sistema. L'hypothalamus est l'un des principaux régulateurs du système sympathique, stimulateur, et parasympathique, inhibiteur. L'épithalamus, où se trouve la pinéale, a aussi ses deux bras, inhibiteurs. Pour l'instant, nous ne connaissons pas le bras le plus inhibant, la mélatonine, mais nous ne connaissons pas encore bien les substances excitatrices. La mélatonine fait partie du tryptophane. Il existe d'autres enzymes qui agissent sur ces substances et peuvent produire un effet hallucinogène endogène comme la DMDO. Ce sont des valeurs minimales, elles sont dégradées très vite et elles auraient un effet local sur le système nerveux central avec une faible circulation périphérique. Ce genre de recherche est coûteux. Ce n'était qu'un protocole pilote et nous n'avons trouvé aucune différence périphérique, mais il serait plus productif de continuer la recherche par d'autres méthodes, notamment la médecine nucléaire. Les résultats neuroendocriniens et de réactivité du stress chez les médiums contrastent donc clairement avec les rapports de résultats chez les personnes atteintes de troubles psychotiques et dissociatifs, qui, en règle générale,
présentent des anomalies dans pratiquement tous les paramètres décrits. Cela souligne l'importance d'affiner le diagnostic différentiel entre les formes non pathologiques de possession spirituelle par rapport aux troubles psychotiques et dissociatifs, car les preuves montrent de plus en plus que les médiums culturellement bien intégrés sont souvent en bonne santé mentale et physique. La différenciation correcte entre ces conditions pourrait éviter la stigmatisation et les traitements inutiles. Les résultats trouvés suggèrent que les médiums ont une production normale de mélatonine, mais qu'une augmentation de la production de cette hormone de la glande pinéale ne semble pas être une caractéristique distinctive de l'expérience médiumnique. La relation de conjecture entre la glande pinéale et les expériences spirituelles, si elle existe, doit se faire sur d'autres bases encore inexplorées plutôt que par la production de mélatonine. En conclusion, dans la recherche sur la médiumnité en général, sur la base de ces études récentes, il faut adopter des mesures qui augmentent la crédibilité des résultats de la recherche et réduisent la possibilité de critique sur l'adoption de pratiques de recherche douteuses, par exemple l'enregistrement préalable des objectifs, de l'hypothèse et de la méthodologie des protocoles sur des plateformes ouvertes spécifiques pour le travail dans le domaine de la parapsychologie comme celle soulignée. Il est également important de faire des calculs sur la taille de l'échantillon et, comme dans d'autres domaines de la science, élaborer un programme prospectif d'études qui demande un financement. Il faut intégrer la recherche sur la médiumnité dans le domaine plus large des études sur la conscience. Il faut adopter une méthodologie prudente, informée et diversifiée dans ce domaine de recherche, qui se heurte à de nombreux obstacles, non seulement en raison de la nature subjective des expériences étudiées, mais aussi en raison de l'attitude de refus a priori que l'on retrouve dans une grande partie de la communauté scientifique. Voici un manifeste pour une science post-matérialiste dirigé par Mario Beauregard, avec de nombreux autres auteurs ayant proposé ce manifeste qui rejette le dogmatisme de la science. Parmi les auteurs figurent Charles Tart, Rupert Sheldrake, Alexander Moreira Almeida. Il est disponible en ligne. Toute personne qui souhaite peut le signer. Contre le dogmatisme en science, pour un esprit plus ouvert, l'utilisation de méthodes rigoureuses pour permettre l'émergence de nouveaux paradigmes. O dogmatismo materialista e permitir, né, esses novos paradigmas aí, o surgimento cada vez mais desses novos paradigmas. Para terminar, muitos agradecimentos também ao Décio Yandoli Júnior. Enfin, j'adresse mes remerciements à Décio Yandoli Júnior, vice-président de l'âme internationale. Je remercie l'invitation de la docteure Sonia Doi, Giancarlo, mon conseiller à l'UFMS, Paolo Adamus, tous les participants aux expériences, toute cette équipe qui aide beaucoup. Sachant que la mort vient de Dieu, quand nous ne la provoquons pas, nous ne pouvons pas pour l'instant, sur Terre, accepter la mort avec joie, parce que personne ne reçoit un au revoir avec bonheur. Mais nous pouvons accepter la séparation avec la foi en Dieu, comprenant qu'un jour nous nous rencontrerons tous à nouveau dans une vie plus grande, et cette espérance doit réchauffer nos cœurs. Ce sont des paroles de Chico Xavier, un esprit qui nous a tellement orientés. Não sei se parou o compartilhamento. Parei o compartilhamento, Joia? Já está, a gente só tem a agradecer a brilhante apresentação. A gente vê que o Marco... Nous ne pouvons que vous remercier pour cette brillante présentation. Nous voyons que Marco ne parle pas qu'en lisant. C'est un chercheur actif de ce domaine. Ses conclusions sont importantes et le plus intéressant, c'est de ne pas tirer des conclusions hâtives. Si les conclusions pour l'instant ne montrent pas un rôle important dans la médiumnité, dans la pinéale, nous avons quelques indications d'André Louis qui nous a vraiment montré la voie.
pelo brilhante trabalho. Nous vous remercions pour ce travail brillant. Ce n'est pas un simple article, c'est un continuum de recherche. Il ne manquait que la photographie à côté de celle de Giancarlo, Alexander et Everton Maraldi, qui sont des chercheurs de premier plan sur la médiumnité au Brésil. Nous te remercions, Mario, et nous remercions à tous les participants. Notre symposium continue. Restez avec nous pour assister à des conférences de haut niveau, conférences qui nous apportent une connaissance beaucoup plus grande de la spiritualité, du spiritisme et de la science. C'est une grande joie d'être avec vous. Marco, merci beaucoup. Merci Georges. Merci à tous. Nous restons là pour les questions. Je vous embrasse. Merci beaucoup.